তাহলে এই মঞ্জিটা নষ্ট হয়ে যাবে বুঝবে না ଏ ମଞ୍ଜିଟା ଏ ମଞ୍ଜି କିଣିବ ତୋଳିବ ଏଇଟା କଞ୍ଚା ମଞ୍ଜି ହଁ ସେ ଶୁଖିଲା ପରେ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଏମିତିଆ କଲର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ତୋଳିବ ବୋଲେ ସେଇ ମଞ୍ଜିଟା ଆମେ ଭଲ ଦାମରେ କିଣିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦାମରେ କିଣିବୁ जोटा कि तुम मान लस हेनी अरे इंग्लीशटा दिए इंग्लीशटा ओडिया दिए मैंने इंग्लीश पढ़ी पार न पढ़ी पार ओडिया दिए नंबर लिखा नहीं नहीं तुम ये नंबर ये लिपलेट फोपाड़नी यही नंबरटा जोगाजोग कर लिपलेट फोपाड़बनी कि कारण से ही नंबर अच्छे करंट नंबर खबर करছিস করंट ভিডিও এটা কি হচ্ছে দেখুন মোটরসাইকেল কভার আর এটা হবে স্টক গোটে গোটে ଅଛି না না ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ୟାକେଟ ରେ ଅଛି ତ ହଁ ପ୍ୟାକେଟ ରେ ଅଛି ଏବା ପ୍ୟାକେଟ ରଖୁଛ ଗୋଟାଇ ମିଳିଛି ଏଟା ସିମ୍ପଲ ମାନେ ସବୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିଅ ଦିଅ ଏଇଟା কি রে ଏ କଣ ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଅ ଆଜ୍ଞା କଣ ଏ ସବୁ ଟୁଲର କଭର ଗାଡ଼ି କଭର ଯୋଉ ଆଜୁଲା ଚାଷ କରିବାକୁ ଜିଆ ଖତ କରିବାକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପିନ୍ଧି କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ତାପରେ କଟ୍ ଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଢାଙ୍କା ଢାଙ୍କି କରିବାକୁ ଏଇସବୁ କରିବାକୁ ପିନ୍ଧିବ ହଉ ବର୍ଷିକି ନେଇଯିବା गोटे गोटे तोड़ लगे तापर सेकेंड डोज 25 ରୁ 30 दिन भीतर देवे यूरिया 25 केजी जहाँ तापर नेक्स्ट जो गर्भावस्था टाइम आसो के 45 डेज तो आपन कहे यूरिया 15-20 केजी आ पोटास 20 केजी पके तो आपन दाना माने रोग पोक सहज हेबेनी आ दाना ओजन बढ़ी जीवो आ 2-4 क्विंटल एक्स्ट्रा पाइबे पोटास रखिबार क्विंटल केते पड़ुछ अपन नंबर नहीं आपन केजी 6 केजी मंजी गोटे एकर हो ये गोटे गोटे लगे मुझे बतेली पूरा 3 केजी गोटे पैकेट रे सेटा लिखा है सर से बैनरटा देखाई देंतु से गछ दूरता एइटा दिवाकर महंत ना कोन भाई दारुडी आगे दिन लगे गोटे गोटे लगे मोबाइल नंबर 9348 ଆପଣ पहला डीएपी देबे पोटास देबे तापर पूरे दिन चाष कर देबे पोटास देबे तापर माना कहले गर्भावस्था 30 दिन आवा या केने ना दे आपन नाम भाई सुकुमार महतो तो सब जगह तो से ललाट किस्म रही पारिबो आगे लोलाड किसनटा सब खराटियारे करि परिबे गटाटियारे करि परिबे माने दुई माने रबी आ ये खरीफ गांडा दारुडी से गोटे गान अच्छा नंबरटा 78 धानटा आपन को लोलाड मंजी को डरी नहीं आज्ञा एकर को 2200 टंका दरकार मंजी किनिया पे दीटा पैकेट 1100 टंका पड़िबो 35 ରୁ 40 क्विंटल आ पोटास बस्ताटे थई दे 25 केजी एकर को रुआ बळे दे देबे 25 केजी गर्भ आस ए बडा सीसा सबुडा लोलर सेगमेंट पर 7000 एक्स्ट्रा ना ना सब मिक्स डबल पाइबे बाका जमी तो ढेर अछि किंतु 15000 टका लाभ पाइलेनी अच्छा एडी जने तो सीसा ये आपन को धान धान ये आपन को धान आपन को से पैकेट केते 27 20 1100 टंका 3 केजी 3 केजी 1100 टंका अधा कर नियो दारुडेर आपन विजय महंत संजय महंत हां हां आपन ये लोराट बढ़िया कर आपन महंत फार्मर को वीडियो टा हम केउजर रो पठे जे मो आपन को व्हाट्सएप हमर कोठे देबे ना चासा बढ़ौଛନ୍ତି हाइब्रिड सब महंत फार्म एटा छोटो पावटी लोरे कादाई चलबे काई देखा पावर बेडो हाँ ये तो भाई व्लॉग कर भी ना डॉक्टर फसल भलसे देखिए डॉक्टर फसल यूरिया सेटा कौन काम हुए यूरिया 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 पके जिंती सेटा गोटे नुआ ब्रांड गोटे डॉक्टर फसल मैट्रिक्स एटा नै इस कंपनी रो डॉक्टर फसल
ସବସିଡି ସେମିତି କିଛି ଆସିବନି? ସବସିଡି ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ସବସିଡି ମିଳୁଛି। ୟୁରିଆ ରେଟ୍ ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀର ସେମ୍, ବୁଝିଲେ? ଯାହା ଆପଣ ମୋର ନିଅନ୍ତୁ କି ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ନିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀର ସେମ୍। ୟୁରିଆଟା କାଟିକି ନେଇକି ନମ୍ବର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମାନେ ପଚପଚିଆ ମାଟି ଥିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କାରଣ ମୂଳ ଉପଚାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ତାର ସେ ଯେଉଁ ରୋଗଟା ଲାଗେ, ଯେଉଁ ଫିମ୍ପିଟା ଲାଗେ, କଳା କଳା ଯେଉଁ ମୂଳଟା ପଚିକି କଳା କଳା ହେଇଯାଏ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଫିମ୍ପିଟା, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଫିମ୍ପିଟା ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଫ୍କୋର ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଲଗାଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାଦୁଅ କରିବେ, ସେ କାଦୁଅ ଟାଇମ୍ରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇକି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପକାଉଛନ୍ତି, ଖତ ପକାଉଛନ୍ତି, ଖତ ବିଲରେ କ'ଣ ଖତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଖତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦେବେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍। ଆପଣଙ୍କର ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟାକୁ ଆଗ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର କେଜି କିଏ ଆସିବ, ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଆସିବ ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ କରିକି ନାଁ ତାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ, ବାଲିରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଆପଣ 10 କେଜି 15 କେଜି ବାଲିରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ବାଲିଟା ଇଏ କରିବେ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇବେ ତା ଉପରେ। ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଦେଇକି